Mga partners, aksidente lang asigun, yakay, elon, IED, or improvised explosive device desde con el dos persona a bordo riding in tandem na un motorsiklo. Este también cuando ya puede pasar allí na camino del Barigón Tugbungan, pasalida na Daisy Road, Giwan, pasada alas 9 anoche. Yaman divert asigun camino na Barigón Tugbungan para naggiwan el mga desconocidos riding in tandem na motorsiklo. Después conduci mga checkpoints al personajes del Tetuan Police na highway de Tugbungan. Italon-talon, este según el razón si por qué aksidente yakay desde na mano del mga suspechao el mencionado bomba. Enseguida, se pide asistencia na Tetuan Police Station 6 el mga residentes para verificar con el un plastic de mineral envolvido na plastic tape. Itapa apagaysindi el diutay bombilya adentro na mencionado mineral. Report del Pueblo. Regarding sa IED, then nag-responde yung tropa natin mga EOD tech doon sa area. Then they saw this kind of item wherein akala inaano nila na possible IED. So nag-render safe procedure kami by using yung tinatawag na blast in place. So pinasabog natin yung alleged IED. Then as of now, we have collected all evidences. Then isasubmit natin yung mga na-collect natin doon sa SOCO for chemical examination. Aumento pa dal opisyal kay yasalit también negatibo ng mga shrapnels al mencionado IED. Pero peligro pa siyempre na mga lugar target na atake kay por causa con el puwersa ay dale el grandor del bomba. Yarin di gracia si Chief Inspector Bato con el mga residentes del Barigón Tugbungan kay por causa ya puede también dayon estos informa con el mga autoridad antes ya puede rebenta era na target area el mencionado improvised explosive device.